साल 2025 पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के लिए नहायत अफसोसनाक और गमों वाला साल रहा, क्योंकि इस साल कई मशहूर तरीन और बड़ी बड़ी अदाकाराएं इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। इन अदाकाराओं ने अपने किरदारों और खूबसूरती से लोगों के दिलों पर राज किया, मगर अब माजी का एक किस्सा बन चुकी हैं। आज हम शोबिस की उन्हीं अदाकाराओं को याद करेंगे जो साल 2025 के दौरान हमसे जुदा हो गईं। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, आयशा खान। आयशा खान वो नाम है जो पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के सुनहरे दौर की एक पहचान था और इस साल वफात पाने वाले सबसे बड़े फिल्मी नामों में से एक है। वो सिर्फ एक अदाकारा नहीं बल्कि पाकिस्तान टेलीविजन की शुरुआत करने वाली फनकारा भी थी, जिन्होंने 4 दहाइयों तक मुसलसल लोगों के दिलों पर राज कायम किए रखा। ताहम अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में वो तन्हा रहकर हमसे जुदा हो गईं। 19 जून 2025 को आयशा खान की मौत वाक़िया हुई, मगर किसी को खबर तक ना हुई। जब आसपास के लोगों ने बदबू महसूस की तो पुलिस को बुलाकर दरवाज़ा तोड़ा गया। अंदर आयशा खान मुर्दा हालत में मौजूद थीं, जिनकी लाश कई दिनों से बेयारो मददगार किसी अपने का इंतजार कर रही थी। यूं 84 साला आयशा खान को कफन दफन के बाद सुपुर्दे खाक कर दिया गया। नंबर 2, प्यारी मरियम। प्यारी मरियम पाकिस्तान की एक बड़ी प्यारी सी यूट्यूबर और टिकटॉकर थीं, जिनकी मौत 2025 में सभी को रुला गई। 3 दिसंबर 2025 को प्यारी मरियम ने अपने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, मगर शदीद दबाव और तबीयत के खराब हो जाने की वजह से वो ठीक 2 दिन के बाद यानी 5 दिसंबर 2025 को खुद इस दुनिया से चली गईं। इनकी यूं अचानक मौत ने इनके घर वालों समेत पूरे पाकिस्तान को गम के अंदर मुब्तला कर दिया और प्यारी मरियम की उम्र अपनी इस शहादत नुमा वफात के वक्त सिर्फ 26 बरस थी। नंबर 3, हुमैरा असगर। हुमैरा असगर पाकिस्तान की एक खूबसूरत अदाकारा थीं, जिन्होंने शोबिस में अपने टैलेंट और अदाकारी से एक खूबसूरत जगह बनाई। उन्होंने कई बड़े बड़े ड्रामों के अंदर अहम किरदार निभाए और लातादाद बड़े बड़े अवार्ड्स भी इनको मिल चुके थे। जुलाई 2025 में लाहौर के अंदर इनके अपार्टमेंट से बदबू आने की वजह से पुलिस ने जब दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर का मंजर निहायत दिल दहला देने वाला था। हुमैरा की लाश 8 से 10 माह पुरानी मुकम्मल तौर पर सड़ चुकी थी और इस अरसा में कोई भी इनसे मिलने नहीं आया। 11 जुलाई 2025 को इनकी लाश को मॉडल टाउन कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक किया गया और यूं 40 साला पाकिस्तान की सुपर मॉडल एक खामोश मौत के बाद इस दुनिया से चली गईं। नंबर 4, सना यूसुफ। सना यूसुफ पाकिस्तान की एक बड़ी खूबसूरत और भोली भाली टिकटॉकर और एक इन्फ्लुएंसर थीं, जो अपनी वीडियोस से लोगों को अपना दीवाना बनाया करती थीं। इन्हीं दीवानों में इनका एक दोस्त यानी उमर हयात भी शामिल था, जिसने मोहब्बत में आकर पहले तो सना यूसुफ को प्रपोज किया और फिर इनके ना कहने पर इनको मौत के घाट ही उतार दिया। 2 जून 2025 को नौजवान उमर हयात सना यूसुफ से मिलने आया और इनके साथ अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन सना चूंकि उमर में इंटरेस्टेड नहीं थी, लिहाजा उमर ने मौके पर ही इस नौजवान लड़की को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। सना यूसुफ की उम्र इस वाक़ये के वक्त सिर्फ 17 बरस थी। नंबर 5, हुमैरा अली। हुमैरा अली पाकिस्तान की वो अदाकारा हैं जिन्होंने कई दहाइयों तक शोबिस में काम करते हुए शोहरत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ताहम फिर इनको आबिद अली के साथ प्यार हो गया और इनसे शादी करने के लिए हुमैरा ने शोबिस को छोड़ा, मगर बाद में आबिद अली भी इनको जिंदगी की राह में अकेला छोड़कर चले गए। हुमैरा अली ने अपनी शादी में नाकामी के बाद हिम्मत न हारी और शदीद माली मुश्किलात के बावजूद अपनी बेटियों को बड़ा करके शोबिस में एक अहम मुकाम दिलवाया। ताहम बुढ़ापे की वजह से वो भी इसी साल 3 मई 2025 को हम सब से जुदा होकर चली गईं और इनकी उम्र अपनी वफात के वक्त 65 बरस से ज़्यादा थी। नंबर 6, बीना मसरूर। बीना मसरूर पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की एक लेजेंडरी अदाकारा थी, जिन्होंने उर्दू और सिंधी ड्रामों के अंदर काम करके बड़ा नाम कमाया। वो ना सिर्फ एक अदाकारा थी बल्कि एक राइटर और डायरेक्टर भी थीं और कई दहाइयों से उन्होंने अपने इन सारे कामों में खूब शोहरत समेटी। ताहम फिर बुढ़ापे और इसकी शदीद बीमारियों की वजह से बीना मसरूर को भी इसी साल 3 दिसंबर 2025 को ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ा और बीना मसरूर की उम्र अपनी वफात के वक्त लगभग 67 बरस थी। नंबर 7,
ڈاکٹر عارفہ زہرا۔ ڈاکٹر عارفہ زہرا پاکستان کی ایک مشہور ماہر تعلیم اور انسانی حقوق کی علم بردار کے طور پر اہم فرائض سنبھالا کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کئی مثبت کاموں سے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا، مگر بڑھاپے اور اس کی بیماریوں کی وجہ سے مزید اپنا کام جاری نہ رکھ سکیں۔ یوں بالآخر 10 نومبر 2025 کو ڈاکٹر عارفہ زہرا کو بھی یہ دنیا چھوڑ کر رخصت ہونا پڑا اور وفات کے وقت ان کی عمر لگ بھگ 78 برس سے زیادہ تھی۔ نمبر 8، یاسمین طاہر۔ یاسمین طاہر پاکستان سے تعلق رکھنے والی ایک نامور اداکارہ، براڈ کاسٹر اور ایک ریڈیو آرٹسٹ تھیں، جنہوں نے کئی دہائیوں تک اپنے فنی سفر کو جاری رکھا۔ یاسمین طاہر کی وابستگی ریڈیو پاکستان کے ساتھ اپنے بچپن میں ہی ہو چکی تھی اور پھر جوان ہونے کے بعد انہوں نے اداکاری کی دنیا میں بھی خوب نام کمایا۔ تاہم پھر 19 جولائی 2025 کو یاسمین طاہر بھی اپنا سارا کمایا نام اور شہرت چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئیں اور ان کی عمر اپنی وفات کے وقت 88 برس سے زیادہ تھی۔ نمبر 9، عائشہ ثنا۔ عائشہ ثنا پاکستان کی ایک مایہ ناز اداکارہ اور ایک ٹی وی ہوسٹ بھی تھیں، جو گزشتہ کئی دہائیوں سے شوبز پر راج قائم کیے ہوئے ہیں۔ وہ گزشتہ کئی سالوں سے نہ جانے کہاں غائب ہیں اور اسی لیے 2025 میں اس بات نے کافی سر اٹھایا تھا کہ اداکارہ عائشہ ثنا کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ تاہم ان باتوں کے بعد عائشہ کے قریبی دوست نے آ کر بتایا کہ انہوں نے ایک کاروبار کے سلسلے میں سبھی دوستوں اور رشتہ داروں سے ادھار لیا تھا، مگر کاروبار میں ناکامی کے بعد وہ مکمل طور پر غائب ہو گئیں۔ تاہم اب عائشہ ثنا کہاں ہیں اور کیسی ہیں، زندہ بھی ہیں یا پھر نہیں، اس بارے میں کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ ان مشہور ترین اداکاراؤں کے علاوہ اگر ہم سال 2025 میں وفات پانے والے مشہور اداکاروں کی بات کریں تو ان میں سب سے پہلا نام جاوید کوڈو کا آتا ہے، جو کہ پاکستانی کامیڈی کا ایک بڑا نام ہے اور 13 اپریل 2025 کو 50 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ پاکستان ٹی وی کا معصوم سا بچہ عمر شاہ بھی اسی سال اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا اور اس کی موت 15 ستمبر 2025 کو لگ بھگ 13 سال کی عمر میں واقع ہوئی۔ پاکستان کے مشہور شیف ذاکر بھی اسی سال ہم سے جدا ہوئے، جو کہ 21 اپریل 2025 کو 58 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ کامیڈی کے بادشاہ لکی ڈیر نے بھی اسی سال 30 ستمبر 2025 کو اپنی آنکھیں بند کیں اور لکی ڈیر کی عمر اس وقت 60 برس سے زیادہ تھی۔ پاکستانی فلموں کے نامور ویلن یعنی رستم خان بھی اسی سال 26 مارچ کو یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے اور ان کی عمر اس وقت 61 برس سے زیادہ تھی۔ اور آخر میں مشہور سٹیج اور ٹی وی اداکار انور علی، جو کہ کامیڈی کا ایک نمایاں نام ہے، وہ بھی اسی سال 1 ستمبر 2025 کو لگ بھگ 82 سال کی عمر میں اپنے فینس کو اور چاہنے والوں کو افسردہ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔